Hello friends, welcome to my YouTube channel LG Study Time. Today we will learn basic spoken English in a very easy and simple way. ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଦିନର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବ। ଆମେ ଏକ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ବାପା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ। ଚାକର ଜଣକ ଘରର କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ମା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ତେଣୁ ମଦର ମା ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଶିଶୁ ଜଣକ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୋଦାଳ ଓ ଚାରା ଗଛ ଧରି ଚାକର ଜଣକ ବାହାରିଲେ ବଗିଚାକୁ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଶିଶୁଟି ବାହାରିଲେ ବଗିଚାକୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କୋଦାଳ ଓ ଚାରା ଗଛ ଧରି ବାହାରିଲା ଚାକର ଜଣକ। ଚାକର ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଛୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଦେନ୍ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ, ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଦେନ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଦେନ୍ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ତେବେ ଆମର ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ସବଜେକ୍ଟ, ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଅବଜେକ୍ଟ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର ୟେସ୍ ନୋରେ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତିଆରି କରିବାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଏହା। ଆମେ ଏବେ କେତେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ? ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହିପାରେ କି? ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍। ନୋ ୟୁ କାଣ୍ଟ। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ହିନ୍ଦୀ? ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରେ କି? ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍। ନୋ ୟୁ କାଣ୍ଟ। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ରିଡ୍ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍? ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିପାରିବି କି? ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍। ନୋ ୟୁ କାଣ୍ଟ। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍ ଇଂଲିଶ? ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଲେଖିପାରିବି କି? ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍। ନୋ ୟୁ କାଣ୍ଟ। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବି କି? ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍। ନୋ ୟୁ କାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ ଫର୍ମସ୍ ଡୁ, ଡଜ୍, ଡିଡ୍। ଆଇ, ୱି, ୟୁ, ଦେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଡୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହି, ସି, ଇଟ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଡଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଆମର ଡିଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଡୁ ଭର୍ବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁକୁ ନେଇ କେତେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ? ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଲୁଛ କି? ଡୁ ହେଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ୟୁ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ପ୍ଲେ ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ, କ୍ରିକେଟ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ୟେସ୍ ଆଇ ପ୍ଲେ ଅର୍ no I don't। don't ହେଲା ଏକ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଡୁ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍। ଡୁ ନଟ୍ର ଏକ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଡୋଣ୍ଟ।
सेहीपरि डू दे प्ले क्रिकेट सेमाने क्रिकेट खेलुछंती कि यस दे प्ले नो दे डोंट डज सी रीड बुक्स से बही पढ़ुची कि यस सी डज नो सी डजंट डज राम रीड बुक्स राम बही पढ़ुची कि यस सी डज यस ही डज राम बॉय ही डज नो ही डजंट डिड दे वॉच द मूवी सेमाने सिनेमाटी देखुथिले कि यस दे डिड नो दे डंट didn't is a conjunction did plus not didn't did you watch the movie तुमे सिनेमाटी देखुथिल कि yes I did no I didn't next परवर्ती स्लाइड को जिबा एबे आमे हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब इज एम आर वाज वेयर एमानंकु नै केतेक सेंटेंस प्रैक्टिस करबा आमार स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही सी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन सहित इज रो व्यवहार होइथाय आई सहित एम रो व्यवहार होइथाय वेयर आर यू वी दे दोज दिस प्लुराल नाउन सहित आर रो व्यवहार होइथाय वेयर रो व्यवहार होइथाय आई ही सी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन एमानंक सहित वाज रो व्यवहार होइथाय कंफ्यूज हेबो नाही पिला माने निजे प्रैक्टिस कले इजीली अति सहज रे करि परिबो केतेक सेंटेंस देखिबा इज सी रीडिंग ए बुक इज हला हेल्पिंग वर्ब सी सब्जेक्ट रीडिंग हला मेन वर्ब ए बुक होची ऑब्जेक्ट इज सी रीडिंग ए बुक से गोटे पुस्तक पढुची कि आंसर हमर कोन आसीबो यस सी इज नो सी इजंट सी बदल रे आमे अन्य सब्जेक्ट यूज करि परिबा इज सीता रीडिंग ए बुक सीता गोटे पुस्तक पढ़ुची कि यस सी इज नो सी इजंट सेंटेंस किपरि निजे तयारी करी प्रैक्टिस करिवो बुझी पारुछ तो एम आई डिस्टर्बिंग यू मु तुमको बाधा देउची कि यस यू आर नो यू आरंट एम आई हेल्प यू मु तुमको साहाय्य करूची कि यस यू आर नो यू आरंट आर यू लर्निंग इंग्लिश आमे इंग्रजी सिखुछु कि यस वी आर नो वी आरंट आर दे लर्निंग इंग्लिश से माने इंग्रजी सिखुछंती कि यस दे आर नो दे आरंट वाज ही प्लेइंग फुटबॉल से फुटबॉल खेलुथिला कि यस ही वाज नो ही वाजंट वाज दे प्लेइंग फुटबॉल से माने फुटबॉल खेलुथिले कि यस दे वाज नो दे वाजंट वेर यू गुड एट प्लेइंग चेस तुमे चेस खेलिबारे भलो कि यस आई वाज नो आई वाजंट वेर दे गुड एट प्लेइंग चेस से माने चेस खेलिबारे भलो कि यस दे वर नो दे वरंट नेक्स्ट परवर्ती स्लाइड को जीवा एबे आमे हेल्पिंग वर्ब हैव फॉर्म हैव हैज हैड एहा को नै केतेक सेंटेंस प्रैक्टिस करबा आई यू वी दे प्लुराल नाउन सहित हैव रो व्यवहार होइथाय ही सी इट सिंगुलर नाउन सहित हैज रो व्यवहार होइथाय
ऑल सब्जेक्ट इन द पास्ट ऑल सब्जेक्ट इन द पास्ट रे हेड रो व्यवहार होइथाय लेट्स लुक एट द सम एग्जांपल एबे हमें केतेक एग्जांपल देखिबा हैज सी कंप्लीटेड होमवर्क से होमवर्क सारिछि की यस सी हैज नो सी हैजंट हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क यस ही हैज नो he hasn't has ram completed homework ramo homework sarichi ki yes he has no he hasn't have you seen the movie तुमे सिनेमा देखिछ कि yes I have no I haven't have they seen the movie सेमाने सिनेमा देखिछंती कि Yes, they have. No, they haven't. Had they finished lunch? ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରିଥିଲେ କି? Yes, they had. No, they hadn't. Had you finished lunch? ତୁମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରିଥିଲ କି? Yes, I had. No, I hadn't. एहिभली स्ट्रक्चर को बुझी केतेक सेंटेंस निजे प्रैक्टिस करिवो That's all for today. I hope you all understood today's class. If you like the class, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next class. Thank you.